आदरणीय दर्शकबिन, यी थिए पोखरामा भइरहेको साङ्गीतिक प्रतियोगिता भोइस अफ पोखराका केही अंशहरू। यो कार्यक्रम हामी आगामी हप्ताहरूमा समेत दिँदै जानेछौँ। उक्त साङ्गीतिक प्रतियोगितामा सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन समेत सहभागी हुन पाएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ। त दर्शकबिन, अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। You're watching Sagamatha Television. Now it's time for a legal discussion with Mr. Fitzgerald Lewis and Ali Azar, attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Namaste viewers, this is Fitzgerald Lewis and Ali Azar from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia, and you're watching us on Sagamatha television program. Ali, what are we talking about today? Mr. Lewis, today I wanted to steer some of our conversation back to U.S. immigration. This time of the year, early December, as you may know, the H-1B visas have finished. We do have a lot of students that come on in, and from Nepal, a lot of them very good viewers of this program, very loyal viewers of this program. And they always ask me the same question that, we have faced, the first question is what alternatives do we have in order to remain here other than just employment based? And a lot of these individuals do have genuine asylum claims as well. And I'm approached almost every other time by someone saying that, listen, I've heard that I can't really apply for asylum if I have been here for more than a year. And frankly, I didn't apply for asylum because I had a student visa or a work visa or some other visa, and I never felt the need that I had to. But now that I go back and people know that I've been to the United States and other countries outside of Nepal, things are getting progressively difficult. Mm-hmm. So what happens if a person has been here on another status and they've crossed the 1 year bar and they need to apply for asylum? Is there any recourse for such an individual? Well, certainly. Basically the rule is very clear. You have to file it within 1 year of your entry into the United States. Right. That being said, there are certain exceptions to it. And one of the exceptions is that if you have been in valid non-immigrant status or some other status, then you can show that basically within 1 year of you getting out of that status, you're filing this thing. Okay. So that's what my, this is what I have, one of the things that I have, what you can do. Yeah. So right. Then there are other options where you go back and you find out that there's a problem that recently occurred and there are changed circumstances. So there are certain exceptions that allow people to but would I guess one of the questions that has been raised consistently is that would the concerned authorities or the agencies look at an asylum filing as a way of these individuals seeking another avenue just to remain in the U.S.? Is there a possibility that the asylum office would say, hey, we know your student visa is expiring or some other visa is expiring? But that's not a basis for denial. Even, there could be a lot of reasons why a person is filing for asylum, but I don't think it's the INS's job to figure out what is the reason. So long as if you qualify for certain benefit, you're eligible to apply for it and hopefully get it. There may be ulterior motives for applying for certain benefit, but I think that shouldn't be the only issue. Okay, and just if you can shed some more light on the fact that we do have cases. I know we have had some cases in our office, and I'm sure other individuals have experienced this as well, that just because your asylum claim is not approved by the asylum office does not mean
that your case is finished. I mean, you can always go in front of an immigration judge. Correct. Actually, I prefer to file an asylum if I'm going to file for someone is if they are violent status, because what it does is a lot of times you can file, and if you get it, great. Many of our cases were done that way. And if you don't get it, you still don't lose that status that you're in. So if you're a student, you continue on with that. So it's just another relief that is available to people. And sometimes there is no other alternative but to proceed with that. So, it just depends on what situation the person finds themselves in. Okay. Okay, this is Fitzgerald Lewis And Ali Azhar, saying goodbye and God bless for now. thank you. Now it's time for a health segment with Dr. Dan Biswakarma from Lorton, Virginia. Let's hear what tip he has to give to us today. नमस्कार, म डाक्टर दान विश्वकर्मा। आज म यहाँहरूलाई यो युरिनरी ट्र्याक सम्बन्धी, जसलाई हामीले पिसाबको इन्फेक्सन भयो भनेर भनिन्छ, यसको छोटो जानकारी लिएर आएको छु। यो पिसाबको इन्फेक्सन प्रायःजसो हामी सबैलाई एक न एक पटक भएको हुन्छ। बच्चादेखि लिएर बुढाबुढी सुकेलाई पनि हुन सक्ने रोग हो। विशेष गरेर यो चाहिँ फिमेलहरू स्त्रीहरूमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा भइरहेको हुन्छ, किनभने यो हाम्रो शरीरको बनावट पनि त्यस्तै खालको चाहिँ बनेको हुन्छ र यो युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन हुनको लागि चाहिँ यो एनाटोमी त्यो शारीरिक बनावट चाहिँ फिमेलहरूमा चाहिँ बढी भएको पाइन्छ। युरिनरी ट्र्याकलाई इन्फेक्सनमा जानुभन्दा अगाडि युरिनरी ट्र्याकलाई चाहिँ हामी दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। एउटा हो अप्पर युरिनरी ट्र्याक र अर्को लोअर युरिनरी ट्र्याक। लोअर युरिनरी ट्र्याकमा हामी चाहिँ यो युरेथ्रा भयो, ब्ल्याडर भयो, युरिनरी ब्ल्याडर भयो, यो पर्न आउँछ भने अप्पर युरिनरी ट्र्याकमा चाहिँ यहाँको युरेटर द एउटा पाइप हुन्छ, त्यो किडनीलाई ब्ल्याडरसँग जोड्ने पाइप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ युरेटर भनिन्छ। र अर्को टप मोस्ट पार्ट चाहिँ किडनी हो। किडनी र युरेटरले चाहिँ अप्पर युरिनरी ट्र्याक चाहिँ बनाउने गर्दछ। यसमा चाहिँ हामी लोअर युरिनरी ट्र्याकको इन्फेक्सन भयो भने हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो पिसाब पोल्ने, बारम्बार पिसाब फेर्न जानु परिराख्ने, त्यसै गरेर चाहिँ पिसाब लागेपछि तुरुन्त गइहाल्नु पर्ने, रोक्नु पनि नसक्ने, अथवा पिसाबमा चाहिँ खुन आउने अथवा ब्लड आउने हुने हुन्छ भने त्यसै गरेर हाम्रो तल्लो पेटमा चाहिँ ब्ल्याडर भएको एरियामा चाहिँ एकदमै दुख्ने हुन सक्छ। यो त भयो लोअर युरिनरी ट्र्याकको चाहिँ सिम्पटमहरू। त्यसै गरेर अप्पर युरिनरी ट्र्याकको जस्तै युरेटर अथवा चाहिँ किडनीमा इन्फेक्सन भयो भने यो लोअर युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सनमा भए जस्तो सिम्पटमहरू जस्तै यो बारम्बार पिसाब लाग्ने, ब्लड आइराख्ने पिसाबमा चाहिँ, त्यसै गरेर अर्जेन्टली जानुपर्ने को अलावा एकदम ज्वरो आउन सक्ने हुनसक्छ, जाडो लाग्ने, काम छुट्ने, त्यसै गरेर पछाडिको भागमा चाहिँ दुख्ने, किडनीको एरियामा चाहिँ दुख्ने, त्यसै गरेर पेटै दुख्ने पनि हुनसक्छ। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ लक्षण हुनसक्छ। भने यो पिसाबमा इन्फेक्सन हुँदाखेरिमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ यदि चाहिँ यो शरीरमा चाहिँ ब्लडमा फैलियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर कम हुने, एकदमै रिङ्गटा लाग्ने, सकमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था हुनेछ, जसलाई हामी पाइलोनेफ्राइटिस भनेर भनिन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अलि साधारण खालको चाहिँ पिसाब पोल्ने गर्ने त्यस्तो भएको छ भने तपाईँले चाहिँ पानी प्रशस्त पिउने, त्यस्तै गरेर बजारमा पाउने एउटा औषधि हुन्छ चाहिँ यो फेनाजोपाइरिडिन भन्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एजोको नामले चाहिँ पाइन्छ। त्यो खानुभयो भने त्यसले पनि अलिकति लक्षणको हटाउने काम गर्दछ, तर यसले चाहिँ खास इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्दैन, तर रिलिफ चाहिँ हुन्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै पिसाब बारम्बार लागिरहेको छ, पिसाब अति नै पोल्ने हुन्छ, ज्वरो आइरहेको छ, टाउको दुखिरहेको छ र चाहिँ एकदम रिङ्गट लाग्छ भने तुरुन्तै डाक्टरकोमा गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ, पानी प्रशस्तै पिउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब यो प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटा क्रेनबेरी जुस भन्ने पाइन्छ, त्यो पियो भने पनि त्यसले धेरै मतलब प्रिभेन्सन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। हस् त यो युरिनरी ट्र्याक सम्बन्धी छोटो जानकारी आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Viewers, that is all for today.
We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday at 12:30 p.m. right here on MHZ Networks. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, I am Shreyaska Dahal saying goodbye and namaste. कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस् उनकै छोरी तारुनी हामीलाई के को दोष उनकै छोरी तारुनी हामीलाई के को दोष छोरी भने जर्सी गाईको बाछी जस्तै बाछी आमा चाहिने आफ्नी छोरी सधैँ सानी ठान्छी छोरी भने जर्सी गाईको बाछी जस्तै बाछी कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस् उनकै छोरी तारुनी हामीलाई के को दोष उनकै छोरी तारुनी हामीलाई के को दोष उनकी छोरी हामीसँग आउली कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस् उनकै छोरी तारुनी हामीलाई के को दोष उनकै छोरी